নিউজ সত্যের পাশে সময়ের সুখবর নিয়ে এলো হামজা ফ্যাশন। হামজা ফ্যাশন, এখানে আপনি পাবেন মহিলাদের জন্য অত্যাধুনিক সাজ পোশাক, আছে কুর্তি, লেহেঙ্গা, শাড়ি, স্যুট, নকাব ইত্যাদি। আমাদের ঠিকানা আসানসোল জিটি রোড, ইস্টার্ন রেলওয়ে হাই স্কুলের বিপরীতে। তাহলে আর দেরি কেন, এবার পুজোতে আপনারা সবাই চলে আসুন হামজা ফ্যাশনে। ন্যায্য দামে নিয়ে যান আপনার পছন্দ মতো জিনিস। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের আসানসোল স্থিত বিএনআর মোড়ের সামনে সংযুক্ত কিষাণ মোর্চা ট্রেড ইউনিয়নের পক্ষ থেকে কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন নীতির প্রতিবাদে এক দিবসীয় ধর্ণা প্রদর্শনের আয়োজন করা হয়। এই দিন এই ইউনিয়নের নেতা চণ্ডী ব্যানার্জি কেন্দ্র সরকারের বিভিন্ন নীতির তীব্র আলোচনা করেন। और इस सरकार को हर आपको खड़ा होना होगा। आज यहाँ 10,000 होगा और इसका प्रोटेस्ट करेगा। इसलिए आज सभी यूनियन मिलकर के अभी एआईडीसी के सेक्रेटरी का बाकी है, आग्रह करेंगे अखिलेश बाबू को सक्सेस में भाषण दें। आज सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पॉलिसी है लेबर एक्ट को मोबिलाइज करने के लिए, उसका चेंज करने के लिए और तमाम गवर्नमेंट कंसर्न को डिमोलिश करके प्राइवेट के अंदर में हैंड ओवर देने के अगेंस्ट में हम लोग ये आंदोलन स्टार्ट किया है। ये ट्रेड यूनियन का टोटल आंदोलन थ्रू आउट कंट्री है और ख़ास करके वेस्ट बंगाल में जो माइंस चल रहा था या अदर इंडस्ट्रीज है, सबको क्लोजर और लेबर लॉज को चेंज करने का जो साजिश है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसके विरुद्ध में ये आंदोलन है। सारा संगठन मिलकर के जगह जगह ये आंदोलन किया जा रहा है और विस्तार रूप से आंदोलन के लिए हम लोग रूपरेखा तैयार करें। आरपी शर्मा, वर्किंग प्रेसिडेंट कुलीन मजदूर यूनियन इंटक, अभी का अध्यक्ष है मेरा। चंडी बनर्जी, जनरल सेक्रेटरी सीएमयू आईएनटीसी। নিউজ সত্যের পাশে সময়ের গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। আপনাদের শহর আসানসোলকে রাখুন সবুজ ও সতেজ আর থাকুন সুস্থ ও স্বাস্থ্যবান, কারণ হেলথ ইজ ওয়েলথ। शहर आपका अपना है, इसे साफ रखना हमारा दायित्व है। দিনের পর দিন পরিবেশ দূষণ বেড়ে যাচ্ছে, এর কারণ শুধুমাত্র আমরাই এবং আমাদের অভ্যাস, যার কারণে আমরা নানান রকম রোগে আক্রান্ত হচ্ছি। তাই আপনার আশেপাশের এলাকা পরিষ্কার রাখুন এবং থাকুন সুস্থ। आसुसोर नगर निगम द्वारा जनहित में जारी। पॉलिथीन सड़क के किनारे यहाँ वहाँ न फेंकें और अपने परिवेश को रखें स्वच्छ। যেখানে সেখানে নোংরা না ফেলে অতি অবশ্যই ডাস্টবিনের ব্যবহার করুন। धूम्रपान सेहत के लिए हानिकारक है। सिगरेट, गुटखा जैसे जानलेवा पदार्थ का सेवन न करें। संकल्प लें, ना धूम्रपान करेंगे और ना ही करने देंगे। মাত্র কয়েকটি পদক্ষেপ আপনার শরীরের জন্য, যার ফলে আপনি থাকতে পারেন চিরসুখী ও স্বাস্থ্যবান। তাহলে সবাই আসুন, মিলে জাগরিত হই এবং প্রচুর পরিমাণে গাছ লাগাই। গ্রিন আসানসোল, ক্লিন আসানসোল। टांगा मोड़ स्थित प्रतिष्ठित अंग्रेजी माध्यम के आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल में नर्सरी से क्लास 9वीं और 11वीं के लिए प्रवेश खुला है। ऑनलाइन नामांकन की भी सुविधा। स्कूल में सारी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं। एयर कंडीशन कंप्यूटर लैब, एयर कंडीशन ऑडिटोरियम, स्विमिंग पूल, पूरे स्कूल कैंपस में सीसीटीवी निगरानी, स्कूल ट्रांसपोर्ट की भी सुविधा। संपर्क करें आसुसोर नॉर्थ पॉइंट स्कूल। সারা ভারতবর্ষে বিএমএস ছেড়ে সমস্ত সেন্ট্রাল ট্রেড ইউনিয়ন এবং কিষাণ মোর্চা তারা আজকে এই আন্দোলনটা ডেকেছে। কারণ হচ্ছে যে কিষাণদের যে আইন হওয়ার কথা ছিল, সেই আইনটা এখনও পর্যন্ত হলে না। তারা কম্পেনসেশনও পায়নি, ইভেন যারা মরে গেছে তারা চাকরিও পায়নি এবং সমস্ত ইউনিয়নরা আজকে তার বিরোধিতা করছে। আমরা যারা IN2CC2 HMS BMS সবাই যে সমস্ত ট্রেড ইউনিয়নরা যারা কয়লা খনিতে শ্রমিকের সঙ্গে আছি, সেখানে দেখা যাচ্ছে ডিসেন্ট্রালাইজেশন হচ্ছে, প্রাইভেটাইজেশন হচ্ছে সমস্ত কয়লা খাদান। এরপরে এখানকার লোকরা 500 টাকা 200-250 টাকা বেতনে চাকরি করবে আর সমস্ত কলিয়ারি প্রাইভেটের হাতে তুলে দেওয়া হবে। আজকে ডিন্যাশনালাইজেশন হয়েছে LIC, কি অবস্থা হলো। আজকে যতগুলো ফ্যাক্টরিজ ব্যাংক ন্যাশনালাইজেশন হয়েছিল শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী করেছিলেন, আজকে সেটাও তো আস্তে আস্তে বেহাতে চলে যাবে।
নিউজ, সত্যের পাশে সময়ের